Assalamu alaikum. Amani halna kanazi annonce harmoe emiria hangu inu sababu mjofanya direct live abaha inu ikao mada ya hayo ndo heleza mbavi situation ya sharia iliyo harmoe bwana inu ya wana les viols, les agressions sexuelles. Alors, les hadafu ya émission, tsidokani répéter zo wakati mwingi kumi uzirepete, hao ando jina wanama uzirepete harma les réseaux sociaux zinu. Shay hadafu ya mando, doonika shabaha, nusu ya maranya ikao ngwarangaliao haungwa jonda shabaha ya hangalia ya udunge direct yangu inu wauzise nusu ya masuala ikaya ngaya wa intereseo idiwa elewe namna isharia shakumorisha kansi uharma mbana inu ya wana neze violi neze agression sexuelle sina uzoevu kawaida ukaya haino wakati wajirika wandutu hanzangale mahakama wandomboke mahakama katufanya izoko iliyo mahakama ngabu un certain laxisme iliyo harmai mahakama ya Komori yokabati mdujoya ziharai shaona comme l'impression mahamu soinuka ya hamaye su alawu yo wanrojoshile wayunde shawiri de mahakama waoche alors que ça ce n'est pas vrai ino problème ongi yo systémique ino problème o ngiyo nene nraji rahana ike inferi ya mahakama bai. Donc mimi haulindi ya emaranya wajuhuje kaongo juhuja certainement osima alaya ha oreseri realizana ngamjweseye ni presenter babi ya sharia sha Komori ya hali shilio harma inukto ya husu impamruki ya husu ye ze violi neze agression sexualisme amjunga shabaha ni les embabi eta legislation e sharia sha Komori shambaje yebanu enamna sharia sha hukumu zanogozinu ishi hukumu haubira namna hindini and de namna legislatori yapanga ili wandu wa wane ne mndoi alafu ngamjwa aborder sujet hiyo harma namna mbili amjweleza zakaya za hambane legislatori jusqu'à tout récemment aneza jiri rangoma doni hata ujohunda leo hata ujohunde umjionziani wa he kodi penali ya nyumeni parce que ngabo kodi penali ya nyumeni ikawinjia nziani umahaunu donc dohele situation rangu ya asili ya hembane ani hali andisa hata obahanu hata umahaunu ani mezmili kabla ya leo alafu a partir yabo yondi nukta yondi parti ya mando ya exposé hangu e parti ya bila mjoleza ezajiri harma reform ya nyumenika witlo mahakama ya usuyamba nani kabla ya urejeo harmai nuktoa ya ujaharmai namna ishara shahamba harmai hadisi ya husu ze violizinu ngamjohoni banafasi ni presenteni tableau tsainu ikao inu tableau ya statistiki ikao yafanywa ho ministeri wa mahakama ya eleza mbavi wandu walo prison nana yeto ya ho wandu walo prison sababu kaya wa komea mwana ngamjishizo kaya et tableau inu tableau ya halimbabe okay un tableau remonté au 5 août 2020 donc abo zaidi enfin kaya timizi maharaha chantu kaya situation kao nge remonté au jusqu'à enfin inu tableau kao ifanywa le 5 août 2020 ngelezao uwandu wa kumahakama ayo uwandu wa kao prison uwangavi nzuani mwali ngazija yo wandu walo mahakama wandu walo prison sababu kaya hadisi za mwana wangavi ye pourcentage ya wandu wao par rapport à prisonnier wangavi mjo yamba brièvement ngenje njarmwe modo doeleza kaya warmezi sababu zafanywa ni wizara ya he za barza mahakama mwezi sita ya août 2020 wakawamba ukaya uharma maison d'arrêt ya Moroni wakama détenu jana na mengo mfukare na wane 174 yon des chiffres à donner au ministère kaya mahakama ayo maison d'arrêt ho prison ya Moroni wandu wakawafungwa ho prison ya Moroni amwe dati inu ya le 5 août 2020 wakaya wandu jana na mengo mfukare na wane
uharmu wandu jana na mengo mfukari na wani wao wandu ikao wajihundao huma gubaniho hasibabu hadisi za wana za violi za wana watiti waka jana na kumeno mweja ani 111 yani waka 111 sur 174. Donc yoto ani rapport yani pourcentage par rapport à la population carcérale ngazija waka 63%. Donc 63% wakati huo, je dis bien c'est le 5 août 2020, 63% ya hema deteni wakaya Moroni amwe prison ya Moroni wakaiho asibabu ukaya wa lauza swa wa kondanyi ukaya wa komea mwana ya tubaliri swa wafungwa ukangwa tumlo ukaya wa komea mwana ya tubaliri. Donc harma madeteni jana nengo mirandaru na wararu wakaiho asibabu kaya wakautuhumlo hau wahukumlo kaya wakomea na mwana ya tubaliri maha. Yoneka ya he maison d'arrêt ya Moroni. Oharima maison d'arrêt ya Nzuani nyamba ukoki. Waka wandu amwe dati ya le 5 août 2020. Waka wandu ikao waka wafungwa amwe prisonnier wakaya jana na wanane yani 108. Waka 108 détenus et prisonniers. Ikao waka prisonnier pia mana wandu pia waka wafungwa iho. Peu importe zemana wafungwa. Halafu harma wandu jana na wanane wao wandu mengo mine na wane yani 44 do waka wafungwa hasibabu kaya walauza enfin hasabu kaya watuhumlwa ukaya wakomea mwana tubaliri yani wafanya soit violi soit agression sexuelle haubo wakondanya ukaya wafanya violi wafanya agression sexuelle sur mineur. Donc yabo yo pourcentage ya 40%. Donc wandu mengo mine harma jana walu wakaya harma prison ya Nzuani harma date le 5 août 2020 wakaiho parce que wakautuhumlo enfin ngabo wakautuhumlo kaya wakomea mwana tubaliri hau ngabu wasaya wakawa hukumloka wakomea mwana tubaliri. Donc yoto ya 40%. Oharima ye maison d'arrêt samani oharima ye maison d'arrêt ya Bajo ya Mali wandu wakaiho harima ele date de bandu le 5 août 2020 le 5 août 2020 wandu wakaiho wakaya wandu 25 oharima wandu 25 wao 12 wakaiho parce que wakau wapoursuivewa ukaya wakomea mwana ya tubaliri haubo wahukumlo kwa wakomea mwana tubaliri. Donc yo pourcentage ya 54%. Donc à peu près wandu ngomitsanu na wane harma jana ikao waka harma wandu jana waliho prison ya Mali wakati huo bahi wandu ngomitsanu na wane wakawa yiho asabu kaya hadisi za husu mwana ya tubaliri wakanza wamkome yani ambao violi hau agression sexuelle simple. Donc ekari jimbisha pia murada social tulebanu ka ezepeniza hao hindini ezepeniza hao zovarie ngam tujibu après ovarie en fonctionner ne voilà chambre jeho après ekari jimbisha pia mwidatiyo wakawandu majana mararu na mfukari yani 307 détenus et prisonniers au harima ze maison d'arrêt raru za Komori. Harima 307 hiyo ngabu 167 ikawa wakaya hasiba bukaya wakome ya mwana ya tubaliri. Donc yo pourcentage ya 54%. Donc harma date ya le 5 août 2020 harma wandu jana wafungwa Komori bahimengo mitanu na wane wafungwa hasibu hadisi za husu mwana ya kanza komelwa hau ya komelwa ani nabo violi au agression sexuelle. Inuti pourcentage ya wandu wafanya violi non inu pourcentage ya wandu wafanya violi au watu mloko wafanya violi au agression sexuelle harma mana ya tubaliri mahakume na minane. Donc abungo wandu 5 wandu mengo mitano na wane harma jana. Donc ekayari recapitula kwa mjona yeto injio okaya moruringa bajirio infractions zinji ngabo infractions za violi za wana ngabo violi za wana ngabo wizi ngabo malapizo ngabo ze attentat à la sûreté de l'état ngabo infractions zinji kao zitimizi zaidi ya infraction jana ngazendao
bahi uharima infraction zaidi ya jana hizo ya infraction nzima ya violi au agression sexuelle sur mineurs wayoche nge représenter 54% ya la population carcérale. Donc ça montre un peu et ou kaya inu fleu nziro unu wadem zero nu wadem musulman abo e madame marajina ya baki nganja uyonti pia uharimashi sabusha ye 46% baki abo dondo hanyise zaidi ya madame jana ya jirio. Donc inu to ilo haju ye to yaho wandu kanga tumlao heze mbade yani heze tabiambi zinu yo to ilo haju nono ne chiffres ya population carcérale ndio très illustratif là-dessus kaya unum hima unum siba mziro. Donc ngamjo kumtizamba ngamjo enda na ulindie masuala tuka huja murada mjo ujibu après ni le Zimbabwe eta ya legislation Komori kabla ya hemezmili rakanio amazelezo kaya umahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nne samahani umahashiwi na majana shenda na mengo mfukare na nsanu e code penal ya Faransa yaka en vigori de yaka urumisha harmenti sinu yani nsinu rirenge uhuru ya watu urarenga uhuru ya watu urarenga independence rika urumia zaria za Faransa ikao zika urumisha harmenti wakati rakarama ukolo. Donc yawo ye code penal ya Faransa yaho wakati wo yakorumisha Komoro katika korenga uhuria hiyo ndio yakayanjia yakaurumisha hao harimaye Komori umahashiwi na majana fukare na mengo na majana mahashiwi na majana shenda na mengo fukare na nsano ribakine code penal ya Faransa hiyo hata umahashiwi na majana shenda na mengo minaneno na mbili ani 1982 doraka huja Komori ifanye pour la première fois yafanya code penal ya Komori. Donc gabanzoni insistame point inu akawandu wenji ufikiruka ya code penal ya Komori yo code penal ya fanyi wa Faransa izo kuelinga bu text za Faransa ikaunga zurumishi hao Komori bana taba hainu shay code penal ini ambao code penal ya mbondro njaba kodi ya procedure penal taba kodi penal e code penal rumisha wa Komori yo code penal ikao ifanyiwa ni wana wa Komori ivote wa ni wana wa Komori ni madepite wa Komori umahashiwi na majana shenda na mengo minane na bili 1982 i adoptewa harma séance bili harma mionano mili ya he assemblée. C'était le 15 mai 1981 et le 8 mai 1982 ikao imodifié loi le 18 septembre 1995 et des modifications court ya fanyisha en tout cas des modifications ya mando ya fanyiwa. Donc le texte il a adopté définitivement en 82 chay amandewa pour la première fois en 95 à la fourri lindi au maha et datia le 17 septembre 2007 le 17 septembre 2017 era iswahi daula wakati huo hajaha promulgue loi ya nyumeni ikao yambao la loi numéro 07 014 du 30 août 2007 ikao ikao ja remplace ikao ja modifier ikao réviser nusu ya nukta za code penal ila yakafanywa en 82 ya révision en 95. Donc et datinio historique. Pourquoi? Parce que par rapport ya hemba na yahusu ze violi ni agressions sexuelles ye révision yinu ngiyo muhimu ani révision yinu ikauhusu eze questions za husu eze violi ni agressions inde mana ra insiste rivumwe datino et datia le 17 septembre 2007 ikao ilwayo ijai réviser certaines dispositions du code pénal relatifs aux questions za husu wana neze violi les agressions sexuelles. Il y a 2007 il y a la loi Mourad. La loi Mourad parce que manapora Mourad parce que le ministre aka wakati huo ya proposé ile loi yinu yo parwa adoka wakati huo ka waziri de waziri wa mando wa mahakama wa hezi ya Sambi ado parwa Mourad Said Ibrahim. Donc yele mundu ya proposé révision kaja réviser ye kodi pia shaha réviser certaines dispositions ani nusu ya nukto ikaungazi husuo ye violi na agression sexuelle ikaungarjwe les ahonsini ye manandini yakaurevize ze nukto hizo. Donc la waya bori wasuli o mwezi mbili ya Mai 2015 waje wa promulguer wa loi ya nyumeni yambao loi numéro 14036 ikao voté ma député le 22 décembre 2014 ikao
yohamba la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes en Union des Comores. Et nous loi ikao au fait que jaka ou j'ai révisé le code pénal, même si accessoirement il révise le code pénal. Shahada fiari kanza iwane les violences, les différents types de violences ikao ou anawashi wa Komori ngwazi nshio. Habo yakaya les violizinu zo considéré autant des violences in coup zamana mshe bien sûr i impacté au harma mbana yinu ikao wango iwanao wango imeneo ya husu les violi. Donc les textes yinu yo parwa i adopté wa et loi adopté le 22 décembre 2014 chai promulguewa le 2 mai 2015 ikao yelu et texte yinu yo parwa brièvement garjo iparwa nsinu on parla la loi Fatah. La loi Fatah, pourquoi? Parce que Fatah, wakati huo, député Fatah, ikawa voté au harma et circonscription, fikiriba ya Nori, tushiriando, avani ha voté au député au Moroni, wakati huo, haka proposition, afanya proposition de loi, ikao, yakaujaike nsongeza, yakaujaike à l'origine, yahe, loi numeninu, ya 2015, en tout cas, ya 2014, chaya promulgué 2015. Donc, il y a la loi Fatah. Donc, et quand on a ces textes milizinu, et texte a voté le 17 septembre 2007, il y a la loi Mourad. Il y a fallu 2015, il y a promulgué 2015, il y a fallu 2014. Il y a la loi Fatah. Il y a des haraka, il y a des kawale, il y a des donc, il y a la loi Mourad, il y a 2007. Il y a la loi Fatah, il y a 2014. Shain Janziani, 2015. Ngarjo ona, et zahamba, ou harma textile. Ezenrongo muhimu, ezenrongo ani e caractéristique, ezenrongo zi tafautisha oye texte, ani ye code pénal ya 82. Avant de ce texte ya parce que abakari wonga c'est un texte ya asuli ka ya 82, ikao ikanziani, ikao rumishia hanta nyumeni vando ko jeje e kartewa ne code pénal ya nyumeni ka ngarjo der rien betsen. Donc inde texte ya ka asuli ka rumishia. Ye zenrongo za zonongon ku muhimu za ka marque warma texte ya 82 et code pénal 82 par rapport à la question sous violi les agressions sexuelles hindi ezenu kuto muhimu bidir releve warma au pande wo hindi et no gamando do lezokai e code pénal ya 82 ezenongo za mando za hayo ka wandu mruzira mbweka mrungu isomo warma o mkali wa usuze violi mru parsokaya e code hiyo kaija définisse facile ya violi kango somo texte 82 et code pénal 82 kutsuo na baba hanu ikao yemo violi ifasiriwa e violi shinu hindi wakati huo yakafanya sharia hahatsuka ya violi yomba yurika wandu pia ngojwao ifasiria hayo wandu pia ngojwao ifasiri ya violi donc kajaona muhimu ifasiri na hiyo rikaushenkeza wazungu wakati parce que wazungu baonde hali hiyo kwa japaro definise wakati huo kwa chaka definise ba wakati huo aba wazifanya ifasiri ya violi wanatuka violi donc abo violi ikaufasira ukaya weyimndu yarenge waziahe ya tiarma wazi ya mwanamshi donc ya wakati huo bien sûr on ko hatsukaya dans la comme esharaka je définisse comme mrumshena mrumme mengoni mwizo ngokongwa lola nao ili wadola wazima mengoni mwizo yabo kwa jaka ondesho kai jokiri bakivioli ya mrumme na mrumshe yo kai kiri wakati huo kazi jaba mwe sharia shahaba ya kai definition kidafanywa kija decline wa pari mwenye sharia kushifanya yo fasirika uyo ufanyishiha on ufanye fasiri hiyo wakati huo parce que abongira dimu wala mhukumu ae ya j'inspire ya ele fasira violi en tenant compte ne culture juridique ne culture na la tradition ya hai donc abokati huo bakafuka kaya donc yongo ya madonjo yamba uharma elu code pénal 82 yemo violi ile kalima la violi kaja fasiri wa e violi shino hindi monsi enongo ya bili ye violi no wakati huu wa 82 eshasha 82 shikao considéré comme ukaya violi yo deli yani dhambi la hari au ka emadhambi amwe code penal ya Komori ye madhambi ngalo daraja ndaro ngabu madhambi madziro kao ya hukuma ya hao yo hadi sama 15 uheya hata pendomor iyo yo hamba crime hukumu na mahakama mahsusi ambao kurdasiz ngabwe madhambi ya harnahari kao yohamba deli ya yo madhambi kao ya hukuma ya hayo yo ulawa mwaha wazifungu hanta wasima 15 ya zifungu
Donc dhambi ka ulu hukumlwa maha wasuli maha kumena mitana zifungo lo considère comme état lo dhambi la harna hari lo hambo kaya lo délit yo hambo infraction correctionnelle. Donc et catégorie ya mwiso de nyambao contravention lo dhambi titi dhambi la hambani ka lo hukumlwa usikuzima wazifungo hanta maha. Non, samahani ngamjo rekebesha yo fanya usikuzima zifungo hata mwezi et contravention de kola wa mwezi uheya mahakume na mitano. Donc halafu enamna code penal ya 82 ya hukumu violi hukuma violi kejaka ushilia ila mipaka ya hukuma ya krimu. Donc lika dhambi amwe code penal ya 82 violi ka dhambi la harna ha. Donc kejaka dhambi zero. Iyo ndio nungu ya biliko mdungu remarque kama rasoma code ya 82 ya code penal ya 82 hali ya rédiger. Shawaja unga nungu ya saya ya raru kumdungu irambu kama ngalaye code penal ya 82. Nungu pare sokaya waka confusion ya kayafanyiwa entre viol et attentat à la pudeur. Yani dans l'agression sexuelle et quand d'ailleurs yemo kejaka existe dans le code penal ya 82. Ngono kaya waka confusion kayafanyiwa ni legislatori ça je suis trop technique kama swala jamu mjose ni ajibu wafanya confusion ya kaya baina ya violi ni attentat à la pudeur ka uzitilo wazima ma chapitre nzima alors que ils ont kao au fait il y a gravité hazo yoti sawa shawajau il y a définition attentat à la pudeur takijaka ya définition ils avaient même pas défini attentat à la pudeur d'ailleurs et nongo yamu isonjo yamba ikao ndungu irambuka mno somo code penal 80 dans maza question sous violizino ngo parsokaya inyamba o violi inu violi kao ifanyi wa harma mvikao ngena ascendance sur la victime yani violi yafanywa ni mbaba hau violi yafanywa ni fundi mruka ngena autorité morale sur la victime violi yafanywa ni mbaba violi yafanywa ni fundi violi yafanywa ni mjomba harma mwana kejaka ya considérer kejaka ya prendre en compte ou harma code ya 82 yani code ya 82 kejaka ya tenir compte na violi kao ifanywa ni mrika o ila adimati fanye au kaya ngena dhamana harma ula maana. Donc ils ont les numéros de fain zero za kaya ou harma code pénal ya 82 ya tsongeza ya kauje revisewa par loi Muradi en 2007 kama ngarjo yeleza. Shangabo elema muhimu na kanza ni precise uharma ya code penal ya 82. Ndio ndima swala yaji parce que swala ngajua huja ndio yajibu avec ye ndinini. Do elezo kaya andani ya code 82 abo mtuvumbu wa revision yafanywa ni loi Muradi kitunja Buhari ya code penal ya 82 pas seulement kaya violi que ja définisewa ni legislatori shawajau ya violi nana wala mnanimria ni la violi ni la mbao tentative animria la uzafanya violi violi tentative ya violi zika puni de 5 ans à 10 ans yani entre mahamitsano hunda mahakume mria fanya violi haumria la uzafanya violi ngamona ukaya yodi mane kawo ya violi rambo kaya violi armelu 82 ikaw considère comme état dhambi la harna hari kajaka dhambi ku kajaka dhambi zero haukaya dhambi zero lo hadi sema 15 uheya na hunu ilika entre mahamitsano hunda mahakume. Donc ila hukuma ya mdafanya violi ikai tutuzi warahana wa winji wa hizi za dunia harmailu wa 82. Alafu ngarjo na waja ukaya tentative ya violi ikau fanya tentative ya violi armamana uluna tsine ya mahakume na mitano harmailu wa 82 ikaya violi fanywa harmamana ikau kadatimizi mahakume angena tsine ya mahakume na mitano bahi ila dhambi tukanda lawilo non samahani likaula wa maha samahani la dhambi likaula wa maha mitano ya maha 15. Donc wenjeziwa maha mitano mjumai maha kume ya mani ya kakaziwa au harma ya violi huyo parce que violi huyo yika maha mitano na maha kume sheke violi fanya mnama na tutizi maha 15 je dis bien maha 15 ya violi ya hukuma ikola wa maha mitano ya maha 15. Donc yo kirenjeziwa maha mitano mjuma ila violi afanya mambo hazi halafu inu ambao attentat à la pudeur
kai komete ware kai tante wa harmama na mahakumi na mitano ya hukuma iko wasuli mahakumi na mitano sawana e viol. Halafu yiniabo ascendance ne kalite ani kaya ile tabili fanyi wa harma mrikao yimbaba hau yimjomba hau yimbai wa hemana kaundo afanywa zendongo e circunstancia yinu ascendance kalite ya hemrukao hakadwa minishiwa ya lele mwana ni amafundi hau ne autorité inabo ministère ya culte zinzika circonstance ikauzo aggravante uharma attentat à la pudeur yani kaya yimrefanzo ngozini yimrefanya ya lauza yafanya attentat à la pudeur il a peu près wakati huo de nurujudu baba hainu agression sexuelle simple wakati huo ikanga attentat à la pudeur parce que terme yambao attentat inambao agression sexuelle qui existe vraiment code pénal ya 82. Donc valomwa moya ka vague ya dombo ka attentat à la pudeur ka ukija définisseo hiyo ndio kwa hukumu ekaya ifanya ukaya kayemri afanya attentat à la pudeur c'est viol katika azamba sheka ifanywa attentat à la pudeur ifanywa mruko hakambaba yembaba hauye mjomba hauye yembai wahe mwana hauye mru yefundi wahe mwana hauye mru yegwamana wadini yaboye le dambi lojo he hatal wasuli 10 ans yani ila mahaya ya zifungo yatata la pudeur kwa wasuli 10 ans au kaiyo ikama circonstance kaunge aggravé ou infraction. Donc halafu yelwa muradi intervene ilije irekebeshe zenye zero hizo parce que izo ni zero au karambando ka yelwa 82 monti kaija définir fasiria violi monti abo muhima wa mando yo inconvénient ya mando e yabili riamba ukaya elwa hiyo ikaya i correctionnaliser ye viol ilika dambi titi en tout cas dambi la harnahari kajeka dambi zero sawa na mdaro hitu iyo no zero kai dunia kamili viol do zono ngo zero oandika o ngo ujinteresa kuliza questions zini ngo jua ondro zero wa violi oka violi kaiti tofauti na mdaro hitu mdaro violewa namna ya nshio violio zone zero même rahana mdiko harlo hitu babo ya hitu abo hafusa nzima havumwa rahana mdika ngudiko baki avi na panda hamanda ilo zero. Donc yika wajibu wa trace wasulinye ukaya code 82 ikana problème parce que code 82 kaijakaya ya anikai tutuza le dhambi la viol ikai fungwa mbaka kulifanya kufungwa jusqu'à mahakume katika mahakume yo ngenjia harmaze peine ambao peine correctionnelle donc le dhambi titika lo hukumla ni mahakama ya mbwani ya ambao tribunal correctionnel alafu ikaula dhimu yelwa muradi intervene ilije irekebeshe nusu ya rongo. Yelwa muradi ya 2007 kauti vumbwabanu i intervenisha seulement keja fanya hazi kejenda jusqu'au bout ya heze tabu hizo pia. Haukahanda yelwa muradi kaija définir la viol kauri yamba keja ka définition ne code 82. Donc keja définir wa yelwa muradi ifanya rongo muhimu chazi nu kaunga mdozi sitebana. Donc yamando yelwa muradi yonde loi ko jai introduise le kalima la agression sexuelle au harma code pénal. Kabla yelwa muradi ye notion ya agression sexuelle que jaka existe au harma sharia shashikomori. Waka notion ya violi, waka notion ya attentat à la pudeur. Ika utsambando ka revioli. Et attentat à la pudeur ka batsinzima ka définisewa. Donc c'était vague. C'était facile ya mdo échapper parce que et définition qui était ka wadi qui était ka claire. Donc, yelwa muradi ya 2007 ya kahuja handani i introduise les notions ya agression sexuelle au harma code pénal ya Komori. Il introduise pour la première fois les notions ya agression sexuelle. Donc, yelwa muradi yamba. Yelwa muradi ijai introduise les notions ya agression sexuelle, il distingue type mbili ya agression sexuelle. Yende yamba ukaya ngabu type mbili ya agression sexuelle. Ngabini ambao agression sexuelle simple, ngabini ambao agression sexuelle qualifiée. Une agression sexuelle simple, il y a des haïpara, haï définissent vaguement encore comme étant toute atteinte sexuelle qui n'est pas un viol. C'est-à-dire haïni atteinte, une agression sexuelle, il définit comme étant une atteinte sexuelle. Cette atteinte sexuelle, ce qui est clair, il y a donc ngabu acte kan jojo ani
C'est sujet à caution. N'importe qui peut mettre n'importe quoi dedans et n'importe qui peut sortir n'importe quelle situation, une définition. Parce que les charia, quand il a défini, c'est effacer atteinte sexuelle. Donc, quand j'ai avancé une définition, c'est vrai, on a introduit une notion d'agression sexuelle, en même temps, qu'il a défini ce facile parce que dans le cas agression sexuelle, il y a atteinte sexuelle. Chez Eshwendiri, atteinte sexuelle. Et chez Aria, quand je définis. Et nous, loya morali, il est censé y rekebeshe, même nous, toyo, quoi, de rekebeshe. Il y a un petit flux. À la fou, on va dire, drogon bile jafanya, haja distinguer. Et violi, n'est agression sexuelle simple. Haja habokaya, il violi, de kangabu pénétration sexuelle. Je ne sais pas. Donc, voilà, ça va demander la définition ou viol. Parce que viol, on dit que pénétration sexuelle. Amma, il y a des circonstances entourées parce que la démocratie n'est pas contre. Donc, on dirait que l'agression sexuelle, est-ce qu'ils ont réuni ou harma et loi morale? Loi morale, il y a havumbu hadisi. Il y a consentement, havumbu jao. Chat est défini par qui vague parce que il y a pénétration. Il y a une agression sexuelle, il y a une agression sexuelle qualifiée. À la fois, il y a un viol. Hajao harima, il y a une agression sexuelle simple, il y a une atteinte sexuelle. Il y a un cas de viol, il y a une agression sexuelle simple. Donc en fait, c'est compliqué à essayer de categoriser, il y a catégoriser en même temps, hazili sha zero, mjuma zero aka. À la fois, il y a loi muradi jaib tse fana ngoza satsena. Bada ifanya classification hiyo, i catégorise agression, bada introduire notion ya agression sexuelle. Hadaja i catégorise en deux types. Hardia jamba ukaya ila violi, ne lambao tentative ya violi, ils ont puni il y a 15 ans, il y a détention criminelle. Il y a 15 ans, Ramabokaya, les seuils, il y a un crime. Imana, il y a Muradi, il y a Kubali, ukaya et violi, il y a crime. Parce que il y a un crime, il y a un crime, il y a un crime criminel. Chakamjo, Nandro Kaya, il y a un kiwa, il y a peni, il y a un tsini, il y a un crime. Il y a un crime, il y a un crime, il y a un crime. En tout cas, c'est une évolution parce que il criminalise désormais. Wajaou, il loi muradi. Ijambo kaike violi, ifanyi harma minori, mana tutimizima hakume na minane, mineur wa moins de 18 ans, jambo kae peni ngejo olokai ke hakume na mitano, ngejo waswili maha 20 ya travaux forcés. Ijamba tina ukaya ekaye mri afanya shetendo ashirano mwe mwana oyi uyimru ikao ngena lienza damu parce que mbaba yemzadze yekoko yemjomba yembaye ekaye mri afanya ngozi ngena lienza damu ye para ye dwamana wa mwana oyi haukaya haudo mana wa damu hau ekemri azifanya ngena autorite ngena furswa ya morali hama fundi hama dhamana ikawa ni kwa dhamana mwana ulama ngalie yepeni wakati huo nge wasulio wajau 20 ans ya travaux forcés sawa ne peni bon voilà nge wasulio 20 ans samahani quel que soit et 20 ans yo quel que soit ye mineur et qu'est mineur et quand victime mineur et qu'est mineur et que tu laisses fanyo harmam je fanya ni mduka uyodo mana wahe ye peni nge wasulio 20 ans sawa ne ka ifanya harma mineur voilà donc abuka bati avancer à coup par rapport à mineur amwe nukutoi na mnarongo sana muhimu bidini sulinya lukaya e violi ikao ientraîner et que violi boya fanyiwa irdi entraîner umfo et ka entraîner umfo et ka entraîner umfo wahe mwana aiwahola mja violewa yawe hukuma yohamba pendomo ngala mungu ya ulwaya yafe izo nizo nukutwa za hamba uharimwa muhimu za hamba uharima elwa muradi ngabana nukutwa tsena ndaru ngamjon samin linzi sudinye zilamo elwa muradi ngamono Mohamed Badruddin musokaya le viol
et étant ainsi définie lorsqu'il y a pénétration sexuelle, est-ce que l'on peut dire que tous les autres cas de figure à caractère sexuel forcé ne constituent pas un viol? Effectivement, et Karibaki, vraiment mon bonjour, et Karibaki a une définition, il y a le code pénal de 82, il y a révisé par la loi Mouradi, effectivement, et quand il y a une pénétration, il y a une agression sexuelle simple, même si on fait un caractère forcé, acte chez la pénétration, il y a un acte de agression sexuelle simple. D'après le code pénal de 82, il y a révision de la loi Mouradi. Donc, maintenant, il y a une pénétration, il y a une pénétration hindri. Parce qu'il faut voir, avec le temps, il y a une définition, il y a une clarté, il y a avec les lois, il y a une loi Mouradi, une loi Fatahu, il faut faire exprès, parce que élément muhimu kama ngajozi éclaircisse zirengeze e masuala yake kama ngajokuja kamna uzubuja ya uzisi uharmelo wa muradi tena ngabonugasa tena c'est que il a une agression sexuelle, il a une agression sexuelle simple ngehukumlwao 5 ans de prison d'emprisonnement et na 1 million ya francs d'amende. Donc ngamona au cas agression sexuelle simple ngio 5 ans alors que violi ngio 15 ans. Quand on a 20 ans, à travers force et kaya et victime mineur, hau et kaya imdafanze ngozila, yem kaongena embaba, hau mzaze, hau mbaye, hau koko, hau yefundi wa mwana, hau yoba maneka hanikwe mwana ya mtunde. Alafu agression sexuelle simple ngio Mahamid Sanoubay. Et voilà. Alafu bien sûr, il y a la massoleka urika ujuzi sa yo harma loi ya 82 et code pénal ya 82 et ma tora moyala kaja regle hapia et loi Fatahu et loi Mouradi kaja regle ze promozo pia izo ko loi Mouradi il criminalise ye violi désormais rangu 2007 et violi yo crime kaiti délit izo ko c'est la principale innovation ya loi Mouradi do henje za epeni il a 10 ans maximum, il est 15 ans. À la fois indie ou kaya désormais il est dans la violi ngilo crime ikawa yimdika halifanya ngujo hukumlwa ne cour d'assises sawa na mdiarwa hitso chaka na hukumlwa ne tribunal tribunal correctionnel même si dans la pratique kaja parojiri la seule fois mahakama ya Moroni ya hukumu mdu yafanya violi ha hukuma ya violi bimaana haustehi sharashinu shamuraji ukaya inu krimu do siku mafura yafanya ezitwambishia nabo imana zafanyishia ndabakaya emwana yafanya zongo izo hafu shahunu hatu malheureusement mahakama hatu malheureusement kajaparo ataleo kajaparo hukumu mndu ya viole baade kemru ya violewa kajaparo hukumu comme étant un criminel, en tout cas comme étant en tout cas kajaparo hukumu devant la cour d'assises baade kemru ya zafanza ngozila hafu et kemru fazo ngozila hafu donc ngwa sana kama hukumu amangwa ngwa hukumu kaya loda biziro haba kemru hafu chat dabu kaya emru violewa alors que Shara Chamuradi est clair là-dessus. Donc, et même si y a un zone clair, dans la pratique, c'est déjà pas resté, malheureusement. À la fois, vous êtes abouillé, vous avez posé au harma loi, il y a 82, et quand vous avez rekebeshe wa loi ya Muradi, zija zrekebeshe wa au harma loi ya Fatahu, il y a 2014. Et quand il promulgué wa 2015. Yeza handi bisharme loi Fatahu Henry. Et loi Fatahu, quand il promulgué wa 2015 handani yenongo ya madonku ya distinguer loi Fatahu ifanya ukaya yo loi njema ya koja renforcer arsenal répressif quoi que éléments zinji so répressif ja loi Fatahu parce que loi Fatahu il est essentiellement préventive chaque bona élément ou lieu répressif parce que was isaidi ya définition en zinji handani ye loi Fatahu irinika définition il y a viol jusque-là il y a loi 82 il y a loi Muradi kaija paro irinika efasiri kaija paro définisse kaija paro toa kaida sharama ba kaida ya ile kalima la viol ngo ikao katika usaidiandro ya juge katika usaidiandro ya maaktori wa procès pénal
Amma leo avec la loi Fatahu muna mbariki député Fatahu hajaha ruhusu leo watola pour la première fois dans l'histoire ya hensinu wa définisse wa ifasiri ya violi ikawa définisse wa hena mnainu définisse wa ukaya le viol est un acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Je me répète la définition hamba. Pour la première fois, il définissait officiellement le mot viol. Il définissait au Kaya. Le viol est un acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Namjou samihi amuni kutoyo ni system babiabo ni leZimbabwe haruma woshida wandunga ndini. Nyambe shingazi jatsi nanondo. Hali yelu wafata ya fasiruka ya violi lekawa parani hamjio nganzo bake mjio nambao penetration monsi yokontsha mwana pour que rabe violi namba kinga bumba hindu ya njia mamba hindu halafu eminjio hiyo ngiyo namna mbili umjio wa mando nganzo ike mjio ikao mrumrwa jina harenge wazi ya hahe haitia uharimaye hanywa yahe wasaya ye wazi ya dingo yahe wasaya hauye wazi ya uso yahe wasaya ambeke beshondo yode ndini amrejei yode tipu ya mando ya viol ya mando yinu dumdurenga ye wazi ya hahe kamba hele wando bano uya mama na mme ye urengo oui bon parce que kawaida wazi ya mwana mme de konjia tukuima na mme ya renga ye wazi ya usoni ya hahe yaitia uharima hanywa ya mwanamme hau mwanamshi hau yaitia uharima iwazi ya dingo ya mwanamme hau mwanamshi hau yaitia uharima iwazi ya uso ya mwanamshi watufeke mwanamshi huo hakubali hau yi mwanamme huo hakubali ça dépend mjio donc eminjio uharima tipu ya mando ya violinu ngiyo minjio mirafu ngabu mjio wehe wazi yosoni ngabu mjio wahe wazi ya dingo ngabu mjio wa uhanywanyi yani kauturenge wazi ya mwanamme huitiar mahanywa mwanamme hauma na mshe watinoke mwanamme ula hauma na mshe ula hakubaluka umtre wazi yahe uhanywanyi yo violi izo ngwika o katadozi imagine uharima ye flou ya helua ya 82 ne flou ya helua murad donc ngamona uka e definition yinu irisaidi ya rambu andro uka emru umjio unu Mohamed Badruddin auzi sa umjio mula unu ndelo muhimu unu mjio ndao unu mjio wahe wazio soni bahi sharia shamba andro Edwa Fatahu yamba uka umjio huo ujoka mjio wahe wazio soni ya mwanamshe hauka mjio wahe wazi ya dingo ya mwanamshe hau mwanamme hau mjio wahe yahanywa ya mwanamme hau mwanamshe yonde tipi ya mando ya violi carte contre les définitions et type ya bili ya mjio ivumulwao unu mjio ndao unu mjio kao forcément wahanywa wa unuti mjio kao fa samahani et type ya bili ya mjio unu mjio siwa wazi nti wazi yendo ya nji harma wazi au ya nji harma hanywa abaha inumba hindu bai mbahindu kao enaturia hayo yote mbahindu ya wazi ça peut être karoti ça peut être mpira, ça peut être indini yembe, ça peut être inkudu. Ikao hurenge mbahindu werenga yotsi wazi de nature. Huirenge huiti ya harma. E wazi ya uso ya mwanamshe, hauye wazi ya dingo ya mwanamshe, hau mwanamme, watunoka ula mndi atilwa hakubali. Donc yabo yo minjio miili muhimu tsikanda ndetayendro ili wandu wali wanando amwenu kutoyo kaya amwenu kutoya ho e penetration kumula wenu
ngaruja u distinguer penetration madame nabila ma ikarange definition ya ilwa muradi ani namna ya mando unumjio ikao yeshinjiao yo wazi monti yani forcément yo dhakari ya mwanamme ikao ngendo ya njie soit harma wazi ya mwanamshe husoni hau ya njie harma wazi ya mwanamshe hau mwanamme hodingoni hau harma hanywa ya mwanamme hau mwanamshe yo violi e abili emba njie yao inti wazi tide husoni ya mwanamme tide njie yao non e abili inu abaha inumba nyindu ça peut être bouteille ya maji ça peut être irengwa yitilo harumai wazi yo soni ya mwana mshe hauye wazi ya dingoni ya mwana mme hau mwana mshe watunuka ya tilo hakubali hiyo yohamba violi amfiritika watu hintujue ka tujujiba kama ndolo banu wa precise ka wale wa namna kazani taye point hiyo alafu mjio huo yaba ngeladimuo ike pour que eviolikae nganzo ike umjio huo kujaka consentement yani wala mndu yakau ukubali yatilwa yakautilwa kaja consent kaja kubali kaja kubali kaja consente emo ya shingazi kaitsi ukubali ngio nchashi haku kabaja ka consentement ikawa consentement nganzo ike intelligent yani ke mndu lui donner ye Bakari antifu tielezando vanukaya embandongo ya amwelo muradi embandongo ya hambwa kaja définissé enfin kaja violi définissé comme étant une pénétration sexuelle. Bien sûr le consentement des fois consentement mais au fait il et pénétration yo keja lezi wandro. Donc du coup on peut pas savoir c'est quoi une pénétration sexuelle. Il y avait pas cette précision là. Les manara boka ilo fatahu ilo morali kaija enda jusqu'au bout, c'est logique. Donc il fallait ilo ya fatahu ije, le ije rekebeshe ilo fatahu contrairement à ce que tu dis, ilo fatahu ngiyo na définition ilio claire. Or hunu harma ilo morali yamba ukaya ngabo violi ikaba fasha pénétration. Zadunga abo havumbu ukaya havumbu hadisi ya atteinte sexuelle mais atteinte sexuelle ce n'est pas clair si à un moment donné et ka undungu bref il y avancé kada nyenyekea ala amidu sede ali unsedoba nuka emo consentement ou nyenyekea bon tujua mbesende halio en tout cas izinongo innovation za fanywa mwelu fatahu ngabandani buyarnika definition ilio clair ilio wadu ilio nraji kaungetene u compte les éléments pia yonongo ya mano enongo ya bili ilio harmelu fatahu ya muhimu riambe ukaya yelu fatahu bon il clarifie les concepts bien sûr il clarifie les concepts shawajaou c'est une loi c'est vrai à vocation préventive shawajaou yelu fatahu ifanya ndongo ko la démarche zabeban pour la première fois de façon claire et précise et chercha komori si sanctionner d'abord viol conjugal et loi fatahu il précisait clairement baada il définit ces concepts ya viol il dit préciser clairement ukaya mrumme ya lola na mrumshe mrumme na mrumshi walolana wo ujua wa violana donc wo jo fanya ngokao zo jo hamba violi zitongeza yemru hafungwa hizo yani mrumme yeujo viole mrumshahahe mrumshe yeujo viole mrumahahe yo précision muhimu ikao ifanywa nelwa fata donc ikao jusque là kabati mra jozi conserve kabati mrwani maleza shikomori kumria jwele okaya mrumengu viole mrumshahe bien sûr ngabu nusuyansi ikao par la jurisprudence ma juji wajiba nafasi na courage wa subuti wa sanctionner et viol conjugal shahunu hatu zinuti question ata França kaziti enokuta hiyo França kejanzi wa clairement arma texte hao par contre unu hatu rianzi ai França
ngio à travers la jurisprudence ya ma juge wa France shay texte huyo kaiti clair ya de clarté iliyo arme texte ya fata parce que yamba clairement ukaya mrumme na mrumshe wojo violana nikawa violana wo sanctionnewa donc abongo atombe o harma ku ya définition ila isifika mukama mimi mrumme amdojua mdushangu ni mwendelee wasunoka concentre non sharia kasharuhu suzano kwa hiyo donc yo innovation ya saya arma loi fata et donc ya tena ye loi fatahu il fixe pour la première fois tabandro baloka et code pénal de 82 il a sanctionné et violé commis sur mineur et kayang kadatimizima hakumi na mitano shahu no amwe loi fatahu il précise clairement ou kaya et majorité pénale qui fixée à 18 ans non la majorité pénale samani l'âge pour consentir à un rapport sexuel est fixé à 18 ans. Harmo wanawashi. Ça c'est une nuance que muhimu ni abendo. Harmo wanawashi basse. Ça veut dire que selon les lois Mouradi, parce que la loi pénale elle est interprétée de façon stricte. Et la loi Mouradi, ils vont uniquement wanawashi wa mahakume na minane. C'est mahakume na minane. Ça veut dire abkijatia wanaume. Ça veut dire que mwana mshe wa mahakume na minane karakatirizi mahakume na minane mwana mshe huo ye kaji ukubali ya lale na mtu nane ka hakubali na mtu ole mlalala nae ngutombe harma ye ku ya he violi haukaya e sharia kastukubali consentement ya mwana mshe ya tsutimizi mahakume na minane. Alors la question se pose eke mwana ye mwanamme ama mzina bukaya na yom mtu hambe fikira hangu mimi ngamambo ya interpretation mimi nifanyao par rapport à ces textes zilio en vigueur et que mwanange na mahakume na abora hantu vungwa code pénal ya nyumeni shele encore une fois mram président bonro mtu vungwa code pénal ya nyumeni amvumbuwe code pénal de kabla les textes en vigueur kabla code pénal ya nyumeni mimi fasirangu la kavundelukaya ekae mwana kajatimizi eke mwanange mwanamme kajatimizi mahakume na minane, on peut accepter un consentement du moment où il m'a yake katsintini mahakume na mitano, comme l'a dit le code pénal de 82. Parce que là, le code pénal de 82, il kaou njia. Parce que la loi Mouradi qui est abrogée. Bon. Samahani, je vais rectifier parce qu'en fait, la loi Mourad avait carrément abrogé l'article. Mais bon, de fait, en l'absence, il y a texte, et qui en tout cas, quand c'est sous la protection, il y a la loi Fatah. Parce que la loi Fatah, il y a code fixé ma commune minane, et quand vous voyez ma commune minane, il y a un joya kubali, ya la namru, na yekatisma commune minane, de moi na msheba. Que j'ai moi na mère d'ici. Donc ce qui fait que baka débat kaji la mafiria mashuhuri julana ya malheureusement et julao ani malheureusement julani hao ya husu voilà bakaratif wambuka ya article code France va anyumeni kubali et viol conjugal tant mieux en tout cas siri fanya avant haut harima ye kaya matano ye kaya tristement célèbre ya kaya nziza et des bayoyi kaija ya uka ngabuana harma kaya nziza ikawa wana wao kwa datimizi wana wakahukumlwa ngabunusu ya wana abuka kwa jaka watimizi yema hakumi na minane wakawatiti sawa na aziza emano wana wao rendora wa hukumu hindini esikwa sawa nao yekawo yakuba ekawo ikajaka kubali habanta wibe kajwa kubali abunga usawa non karanga les dispositions ya he elwa muradi ngio kleruka et 18 ans ngevumbu wao wana washe si wanaume. Après, est-ce qu'il y a juste, quand il y a juste, il y a débat, quand on rejoint Hifanya. Abononga satina muhimu, il loi fatahu yansukaya, juge ngujojua, ya fondé ya intime conviction yahe sur le seul témoignage ya victime en matière ya agression sexuelle. C'est-à-dire juge ngujojua, sur la base ya seul témoignage yahe victime ya jua établissait une intime conviction. Ça, c'est des outils modernes, zawanane ne mwangaoi. Alors, je sais qu'il y a des dérogations, il y a des principes mashhur,
za preuve en matière ya procès pénal, mais hunu legislateur anafanya exprès parce que yonde standards za mishauri leo ili wando wane parce que wao joka ya yon zero kumru prove violi kawa ifanyishiwa ni mru ni mru kawa haifanya haya habanda ho ifanya au kaya nuru dhambi la aibu walifanya ngujo kaila aibu yafanyao shakatsuzia harengeze précaution pia pour que zitijulhanihe. Donc hoja leo ridemande kwa la victime ya prouver alors que ye shahidi ulio da abo mungu ne victime la halafu jeri hala yurenga prove ushahidi wahe bahari ngewa yecheka bati mdraka yabo yonamna ya utia ima namsha ma difficulté kaikashindi ya prouver. Donc c'est une manière ya rendre impossible et preuve ya viol parce que viol en général yo kedo bila tengweni yo bila yo bandaya emruijuo de ya violewa ne ya viole. Donc kardo anzali rumieze ze méthodes za preuve za kawaida za droit commun c'est compliqué ndemana législateur na tadai ba ntizi njiri zifanya za ngo hizo. Un pays comme le Chili, un pays comme les pays d'Europe du Nord wazifanya wa ruhusu mrejo ya établissé et juger établissé ya intime conviction yahe sur la base ya témoignage nzima ya victime. Ikao yo innovation ya loi Fatahu ikao kama mrengo kushibashino ni mrande hommage député Fatahu wajau gabuna innovation sa tena ya ukaya mahakama isharashi oblige ukaya haini parquet de la République gala demo désigné substitut do ka chargé neze hadisa sous violi malheureusement hunu hatu kasufanyishia kajaprofanyishia sheria shafatahu izamba elwa fatahu wajau itaha ukaya bake juge amaheni mahakama bake juge d'instruction ikangu domeniwa waeche na udo gérer ces questions za husu ze violences domestiques et sexuelles. Yani juge d'instruction kao yazahe ndiyo bahitu malheureusement kazitu fanyishia. Alors ekar la wayabu parce que mle de masuala namjarinjie uharima inukutwa nyumeni ya husu ye code pénal ya nyumeni kao code pénal ya nyumeni inu ija ifutu pas mal ya ndongo ikao rizambabana shangu yo muhimu rizi précise et code pénal ya nyumeni surtout harima article 301 ou article 304 yonde i réprimer inu yambao agression sexuelle ngamono madoma na ministère ikao ngwa krieo surtout le toit ukaya wa yelo kodi ya nyumeni irekebesha selon ata même juge magistrat kama boka kodi ya nyumeni irekebesha zendongo i alourdisse ze peni za violi na agression sexuelle tikaanza nuance ye ferveur ya wandu wao manzo nuance na benono na tirambio na rambandongo za zitona mbamshinzi handani kama ndurelewana ukaya ye code penal ya nyumeni kaijaenjeza ze peni za violi na agression sexuelle au-delà ya izo elwa fatahu ya elwa muradi ya hamba non tabia ndabu ye code pénal ya nyumeni yamba ukaya mndu yafanya agression sexuelle ça veut dire viol hawa agression sexuelle simple hawa ya tante ya ifanye nge puni de 10 ans à 15 ans de réclusion criminelle sidiwa ze ukaya elwa muradi ivumbu wa 15 ans. Donc wandu ambao kaya code pénal yani ye code pénal ya nyumeni i alourdisse ze peni na wadurongo wa hambabi kabona rongo wafanyishia ko ngapijani wavumbwe halafu sha na durongo wa hambabi ba sikweli ze peni kajenjeziwa ze peni au contraire ngabo riski ya ukaya mndafanya violi yani kwa hukuma nchashi rahana yaka ya avant ye code pénal ya nyumeni ngamjelezo ye code ye loi muradi ramba ukaya ifixe ani d'abord ye code ya 82 yamba ukavioli ikahukumla maha mitano waswili mahakume yani shimanga hatu kudali zukojirinadi ye peni yoka fusheti ye legislateur yotoa fusheti
Bokaya chambao la peine plancher et la peine plafond. Bokaya peine yobonsi kawe juge kalo doit si sinima yabo badeka ha justifié de circonstances atténuantes. Ngabu ne peine plafond ikawo juge kalo doit heya mjuma yabo badeka ha invoqué circonstances aggravantes ikawe sharia de yazivumbwa. Dans la limite ya hizo sharia shahamba. On répète. Normalement, et qui droit. Quand on doit définir au peine, et principe, il y a personnalisation, il y a peine. Il faut que il législateur, et quand vous faites charia, il y a kaja ya vumba peine nzima. Charia vumbu wa fourchetti. Yani ye peine, mathala na made kaya uswe viola mwe kodi ya 82, ye peine, ikaya maha mitsanu, uhunda maha kume. Mana abo juji ngudu hatungua buhari yabo. En fonction ne manadamu hukumlwa en fonction ne certaines circonstances kao dini hatsungwa buhari yabo ha personalize peni buhari mwe fourchette kao sharia shimambia yelwa muradi jambo kanono tijao yelwa muradi hatowa ye fourchette ha proposer peni nzima bahi ya mahakume na mitano haiheza kaiti mahakume haiza mahakume na mitano bahi kajahanti fourchette ukaya juji ya janga le buhari ya do tsungua enda hivi ndumi yao haba mahakumi na mitano ya bo soit juge eke juge sa hukumukae violi kanti kamundo ngonda ruzijirio ngontu kae violi kanti kabati circonstances aggravantes prévues par la loi il y harmaika kabati circonstances atténuantes ya bonge farudu ya kazi mahakumi na mitano kana ujo dem jumao kana ujo santini mwao pour que juge doit sensini mwe mahakumi na mitano ngaila dimu ya justifie décision yahe par des circonstances atténuantes. Donc c'est à défaut il y a circonstances atténuantes, c'est en présence il y a circonstances atténuantes yani ndo ngazi tutuzao ile dhambi ujo kirijuji ya sensini mwe mahakumi na mitano ya hamba ne loi fata ne loi muradi. Shiza jira mwelu wa nyumeni hinu hindi. Ija yaboka ya mahakume, uhunda mahakume na mitano. Nani habakari mele mahakume na mitano ya kahali, kaja shili ya mjumuabu. Kajahe ya mjumuabu. Contrairement izurambiwa ukaya, ze peni zenjeziwa. No, izoti kweli, ze peni za uswe violi, ne agression kazi jenjeziwa. Ngabungu zenjeziwa, shatiside ile dhambilu, kajenjeziwa peni. Izoti kweli. Au contraire, ngaburiska ukaya imdu ya hukumlwa, ujo jujewa nile dambilo ya 115 alors que hale kapaja kanzi mpaka parce que eka ujambo kama hakume unda 15 ça veut dire que juge udanje buhari yabo yatsunguwe batina ukango obligé ya justifié par la présence ya circonstances atténuantes katso obligé ujo ufanya kume yafanye kume wanusu kume no mweja kume na mbili kume na ndaru kume na nne hau kume na nsano alors que hale kajaka na ishua hiyo ngefarudu yafanye mahakumi na mitano donc nari baleza kweli yelua ekoda nyume ni keja saidi ya repression en matière en tout cas sur la question ya usu ye peine ya viol abomba rongo yafanye shiha ikao jonga mkubali ukifanye shiha luka ye peine ya heze agression sexuelle simple ikao ngari riwono ulaika hambani ikana maha mitano wakati ka ujohi yanta mahakume idei alinyewa ngyo sawa naye penya he violi leo ekahu hutashaya hukomea ledufila wandu ekahu rumhono ekahu babara ekahu babara dufila wandu au mabele ya wandu ekaya izo agression sexuelle simple halafu zitilorma pakenzima ne violi mahakume uhunda mahakume na mitano bimana yode nungu nku innovation ya mando amwaye code pénal nyumeni donc code pénal nyumeni i aligneze peni za agression sexuelle simple wadzimaneze peni za uswe violi sur ça tikaanza nifanye precision hiyo ili parce que ngamusho wandu ambao haunusia ambao nuko katsina hata mbamshinzi kabata aggravation ya peni na rongo ya nyumeni yafanyisha harma code pénal ya nyumeni tena harma za questions zin doka ija yamba ukaya ekaya ye mru
ewa ekaye mndu hafanya hakondaniwa pour violi au pour agression sexuelle simple e mahakama ngajua ya prononce njambao peine complémentaire ngejo kire daula mjumwezi fungo e mahakama yenjeze zifungo mjumwezi fungo za kawaida izo kazi chakayo harma text za tende yani ngejo kire mndula ya zilo yatifanye nusu ya hazi ngapo hazika au ndo zilo ne juji kakuna ujua uzifanye mathalani kaya mndu wifundi wa likoli haja hukumlwa pour violer agression sexuelle sur des mineurs et hakimu leo ngene fursa wa sharia ya ujambo kaya en plus mwezi fungo ni urema ozo kuti na droit ya ukafundi tena rangu leo hizo kazi jaka avant hizo ndongo za nyumeni za tukado yo innovation iliyo ya code penal ya nyumeni kao ngam préférer mzambo sharti sambe za zitofa za tufanyishi bakapata aggravation ya peine kapati peine ya aggravewa non eti kweli donc e kayari ile wana harma enukutwa hiyo yabo ngartawao harma balbala zinrwaji kaya zokoli kabundrongo za fanyishiha samahani mzonsahe angle njema voilà izokoli ngabundrongo za fanyishiha harma code penal la nyumeni shazongo za fanyishiha hizo kabaja grave wa peine et kaba grave wa peine yabo des infractions des agressions sexuelles simples za heziwa za sawa za alinyewa neze violi leo agression sexuelle simple ngiyo crime yala dimu hukumlwa ne kurda sawana au même titre que le viol yode no wafanisha e yabidi duna babanu kaya ngabo namna ngiyo banu kiremo kay kemro hukumlo kafanya violi ye juge ngene furso leo kejaka jana leo ngiyo ya ujwazi mro yatifanya nusu ya hazikao jana kajaka za zilo ngujo humzia mathalani yati exercer activité professionnelle dans le secteur public ou privé lorsque le coupable était un enseignant et kayem ya hukumlwa ukafanya violi ye fundi ngujo zilo atifanya hazi za mai secteur public au privé et kayem ya fanya zango ya hukumlwa zango zino woyi fundi wa dini ngujojwa tena isharashe ruhusu l'article 304 iruhusu kaya ya zilo atifanye activité ya dini notamment kana ujofanya wadi kana ujotendeza utendea swala izo nongo za tsukaya zilio après on peut se poser la question est-ce que l'état a mis ça ma question manda hizo yo débat iro jina sha izo innovation za kaya za tsukaya ikao leo zifanywa ne code penal ya nyumeni wajau ngabo yinu kaya juste na ngujo amrisha tena ukaya ulamrika wa hukumloka afanya violi ngujojua leo juge ngujojua huruhu ngujojua amrisha ukaya ya zilwa ya séjourne pendant muda wa mwaha hunda maha mitano uharima ye circonscription préfectorale ya helu ikawo ye crime ikometeha yani ulamrika wa haja hukumlwa ukaya ha viole mwana wa maha mingabi hukumlwa hani kwe peni ya kamlo kazi fungozi za maha 10 au maha 15 shaye juge ngujojua tena arniti na besina ukaya ikawo fungulanga webonze harima muda wa mwaha hunda maha mitano kuna ujua uyenshi kuna ujua udo fréquenter zoni kada ikawo de zoni kao le dambili jiri yo innovation ya iliyo harima code penali ya nyumeni kwa kejaka ya harima code penali ya tende donc afiruka ya aboti tiviri ze nukutwa muhimu za husuwe code penali ya nyumeni nana izaye code penali ya tende izonjoha ambadu kaya ngiyo muhimu wandu waelewe ukaya ye code penal ya nyumeni kaijafuta ze texte za tende pia ifutu ze texte za tende kama gizo kinyume nizo ambao shao bahani kaunga buflu uharima texte ya nyumeni inu ngarjojo ureje uharima ye code penal ya hale hauze texte za tende ilira hunde maelezo yonde hali yonde volonté législateur en 2021 donc ils ont déjà souligné d'ailleurs le cas et d'ailleurs kama ngalando wa agression sexuelle warma code pénal la nyumeni que javumbu wa viol shaivumbu wa agression sexuelle basse donc pour que mrele eshinu ndini agression sexuelle nga obligé uri jamwe lwa muraji
ni loi fatahu ngewende waelewe efasiria agression sexuelle parce que kaubaki uharimwa et définition et kaubaki uharimwa code pénal nyumeni bahi watunoka huangalia ye code pénal abatuka huangalia loi muradi ni loi fatahu kuna elewe efasiria agression sexuelle obligé donc au fait ces textes encore une fois za loi fatahu ni loi muradi ngizo toujours pertinent leo asina besoin ya hazo ngizo utile pour que le joueur avance au harmé au code pénal ya nyumeni. Donc amjokaza kif bati babu hako anta transpirer tuchaka kama masuala on doit uzise je pense que TCI ni balaye large il y a question sur le plan juridique ni les ukaya encore une fois tuchaka kama masuala kajaja garjozia ni les ukaya banu haina wakati wajirika amadeka mwajiri memba juu on tsungura mbiyo wa index mahakama ils ont collé encore une fois mahakama ngavu laxisme. Je pense que même on doit aussi dénoncer, on va se dénoncer, on va zambao, on prend tous les jours des risques pour le faire. Alors je ne pense pas que comme je dis Hambokaya, Mujahidi Ngwanzo ya fanya couverture ya mahakama non, mimi ni uzamba, ni uzibabu hanadi. Sha ikamuhimu ni shilezi ukaya warimaya feri yinu na kiradhi rikubali ukaya ngaburunguka kukazana jibu la mahakama. Na tsorengazi ele mazambishi hao banu kwela hundrabo ça reste à vérifier chana na beza mwa réseaux sociaux wanu ikao ngamushwa kata ngaboka ya hariye mhunge na 18 ngabo ambao kaya ngena msinima wabo tujua kuli tuchura parce que rahansi na accès au dossier ngambia mwe dossier sharaha nja parsa copie hayo raha juste par sambe se fundar comme va chez on jua maluka ya dans tous les cas même si ngena 18 yuma ya hambwani aboko le habalir pénalement responsable chez yuma ya hambwani et je ne pense pas ukaya yehukuma jukairengwa ne mahakama moroni armaze decisions zatende ijokai influer au harima et commission ya infraction je ne le pense pas je pense que ngabo effort ya ufanya mwe mahakama komori ça y a pas de doute là-dessus en même temps na kubali ukaya et pour le moins une pour le mot ya he mahakama bahe na katiba lo problème tsoka waramuka mahakama ngabo ndongo ya ladhi muri kubali leo rizipose rizambe na ils ont tizinjika ushinizi avance parce que kubali wa poser sur ala ils ont ça ukavanu et violinu banu avant tout yo hamboka yo violence et nambao mukabaje une violence kao faite non, une violence basée sur le genre en général. D'ailleurs, il y a en EVBG, c'est ça, violence basée sur le genre. En général, ma victime il y a trop peu de cas. Ça viole et souvent, on considère les violences ou kaya et justifié aux violences c'est la mjibali discriminatoire et quand c'est un vis-à-vis hemrumshi. Je pense que derrière yemru ou violer derrière yemru violer mwanamtiki mwanamshe ngavu image ya ukaya monti wi mwanamshe ezabili ngamjo couvrir parce que mimi baba ndo marengoni wi mwanamshe ko ikaruja marengoni kana ka paroshinda ajelezi marengoni umijini hatu kana mwanamshe katina place uharamaze place publique zatu. Donc au fait yomba hendikao nge tsangao largement uharima utongeza mangao ya kazane ubaki harima yesu théâtre. Je pense que aussi longtemps que Karja Kubali ratraisha ya harima ya hadisino rangalia eze kutumu za hatikao zo kutumu kao zo kazanza mwana mshe aussi longtemps que Karna Kubali ratraisha ya harima ila fasiri ya hedini njabando njamabondo njaba dedini de fasiri ya hedini iliyo hunu hatu hunu ya kama mwanamshe yewa mndu sha mwanamshe tiwa hai mwanamshe rangoza lo hatajia sideka habaliri hoza lo hatajia lolwa ngentini ma amri za mbabaye na mjomba hai ni mwana mmaye bahata bwanzwa loziwa mpaka bakerusa ho wandu wao shawa yekaji beshwa gena mahamengo miraro kakata parolo olwa
yabonge la dimuo mbabahe mwanamahe ya mtule amri ngoja mkayo dini shayo dini hali sisi hunu rifasirio ngabu maoni ya dini marojina ikao katufasiri jao katamba jao kamusia madhahibi ikao yo madhahibi ya ki sunnia yuti mashia madalo sa ngwambo kao mashia o masunnia ikao ifasiria hao ngiyo tofauti na fasiri sisi hunu rirumiao eke ukarikubali riteshamwe hadisi yo lirekebeshe nusianrongo iliri hifadhi imaudi aho wana jula dimu shamjuka wandu yedebayo kwa stari waibue wenji wa hatu parce que wenji kwa wanza wandu wambeze ndo na yu harma ya kutumu ya hatu neze tradition za hatu ni zongizo na mjibali yo mui vizavya himrumishe kwa wanza rambe emijibali ya shinamna ya nusu ya wandu kwa waifanya ono ya dini memsi ntukubali kwa dini de ya zamba sha wazifanya ono ya dini wandu kwa wanza wa zambi suka zangwa halafu ichongeza ribaka aussi longtemps que kana pancha raona esha tsongeza yemana meoi ya lelwa ya fanya parkuta ino hata ya zaya ya zawana walo ya roha ende atahe mwana bana hewa hahe ya mdende na hii sanko hatsikitia sanka tabia kakaja toli parcours hemdo iraone namna ya pangiwa yewi hajina mainuje ramete en cause raona atuka izenukao imroi hazi traverse ame parcours yahe ya mtsongeza ya mrameni ya jabanule o yalo ele seralinu kakaja tusa suala namna imroi ya rende hasera ili rajora zipanga ra influye uharmai parcours yahe ili yatijuhesera karna ushidaro dane bwana yin garjo henda hantare ngandri wafunga rendali babuha reference citation mais aussi longtemps parce que encore une fois mambioni na yo c'est un peu expérience yangu ya avoka waweze amwe domenizo amambionu kaya mimi wa baba wenjika uti wa wono o kabine hangu ikauti kauda finyo wana hao o esha watabisha haku tidoka ya bien sûr watabe mwana hao ya violewa mwana hao ya rendwa tulosha shifu jar bien sûr watabia shishi kwa tabisha haku mama hadi sangu mimi nao ujusuka mdu ya kudazi fanya o ya birinda ko mimi titi yaeze kale pia yewe ya birinda hata njia tsegede mwana hangu beni niketiziji yode nongo nkuu ikotabisha wa baba wao ni wata zinikuwa wana obini hangu pour duka ya mrati tsuka ya banye hata précaution bala havuku ba owandu wa koparisiwa wawo eka zijiri hata ukwazela hata ukwelewa ezi embu habiriji to kwa kabati mlulu arma kabati mlulu na garantie mlulu na assurance kwa kazina mhunda quelles que soient les précautions rirengao kabati mlulu sutambo kaya yenge suruke wahe katu kabati abonge on peut karna ushindari wane nizango zinu hatarambo kaya vanuri rengeze précaution pia hata banga suruke mwana kana unja ma problème karna ushubutiri zambe on prendra jamais assez de précautions à la démocratie. Il y aura toujours quelque chose, il y a bidiri fanya la tuifanya qu'on peut toujours faire. Toujours. À la fois, il y a des garanties basées il faudra wana hatu. Uharimai mbana hiyo ya ukaya renge précaution sisi. Ya bukara na urahaba nusiku. Ngasujo shijau hata maharara hata jerifi. Ngela même moment ritualier parcours ya hele seralinu. Yewe ingurende ho yewe ingurende ho sera zabari ye eshampanga sera hindri yiyo nde hazi churi tsongeza la mwa itabuzino ne hazi yiyo ngamjuka owandu ngwezite uhifanya parce que uhifanya ambesengo jo kumya amana niko tsaba hukume ne ajali ya mkumuri ndiyo kanza ya komeloka ya e pratique ya hedini ngiyo mbi ye kanza mbiwa mkumore kanza mbi uke pratique ya heze tradition ngiyo mbi nakati yambi we chamba la piziwa chamba bala echo poko ndalawa na hiyo ndio uliwe problem ngiyo hiyo amwe kabati masuala ngamjuka za kifu baansi ale unarjo ufungua jonga doto tale yabo ni beshimara ba wanduko wandungu tsikawlindale huwa kimasuala menji malheureusement bese wandungao waele wando zuraka hamba hangwazi jondo hana mie bese yedi mana watu kamuhimu kawani usimasuala shamitsi kawjinda hakuna masuala hakura hana babufu abo wala